guys, salang na natin ang whole chicken. Turbo natin guys. Paano natin guys? Guys, mga isang oras guys, pwede na to. Ayan na natin guys. Guys, tapos na natin turbo. Buksan na natin guys. 1, 2, 3. Wow! Wow guys, luto na guys eh. Wow, ang ganda guys. Ang ulam namin sa tanghalian. Watch guys. Yan na guys, salang na natin ang whole chicken. Turbo natin guys. Paano natin guys? Yan guys, mga isang oras guys, pwede na to. Yan na natin guys. Guys, tapos na natin turbo. Buksan na natin guys. 1, 2, 3. Wow! Wow guys, luto na guys eh. Wow, ang ganda guys. Ang ulam namin sa tanghalian. Watch guys.